السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد مع حل الصفحة 22 من كتاب الدروس فرنسية للسنة 5 ابتدائي. En petit groupe, choisissez un animal qui vit dans le désert. Voici une liste. في مجموعة صغيرة اختر حيوان يعيش في الصحراء وإليك هذه القائمة. Cherchez les informations sur l'animal choisi. Vous pouvez utiliser le dictionnaire. ابحث عن معلومات حول الحيوان المختار. يمكنك استعمال القاموس. أنا هنا سأقوم بإعطاء معلومات حول الحيوانات الأربعة لكي يمكنكم أن تختاروا كما تريدون. نبدأ. Le dromadaire est un mammifère domestique. الجمل العربي هو ثدي أليف qui vit dans le désert الذي يعيش في الصحراء. Cet animal est de la famille des camélidés. هذا الحيوان من عائلة الإبليات. Il est herbivore. هو عاشب أي يأكل العشب. Il a une seule bosse sur le dos. يملك حدبة واحدة على ظهره. Il pèse entre 400 et 1100 kg. يزن بين 400 و 1100 kg. La femelle est nommée la chamelle et le petit le chamelan. الأنثى اسمها تدعى la chamelle والصغير اسمه le chamelan. Le serpent, الثعبان. Le serpent est un animal sauvage ovipare. الثعبان حيوان متوحش بيوض. De la classe des reptiles من قسم الزواحف qui vit dans le désert الذي يعيش في الصحراء. Cet animal est carnivore. هذا الحيوان لاحم. Sa peau est recouverte d'écailles qui l'aident à ramper. جلده مغلف بالحراشف التي تساعده على الزحف. Parce qu'il n'a pas de pattes pour se déplacer لأنه لا يملك أرجل للتنقل. C'est un animal très dangereux. هو حيوان خطير جدا. Le lézard, الضب. Le lézard est un animal sauvage ovipare. الضب حيوان متوحش بيوض. De la classe des reptiles من قسم الزواحف qui vit dans le désert الذي يعيش في الصحراء. Il est insectivore. هو آكل للحشرات. Il se nourrit des insectes أي يتغذى على الحشرات. Il a 4 pattes. لديه 4 أرجل et une longue queue وذيل طويل. Son corps est recouvert d'écailles. جسمه مغلف بالحراشف. Le scorpion, العقرب. Le scorpion est un animal sauvage ovipare. العقرب حيوان متوحش بيوض qui vit dans le désert الذي يعيش في الصحراء. Il est carnivore. هو آكل لحوم. Il a 2 énormes pinces. لديه كماشتين ضخمتين qui lui servent à attraper sa nourriture. اللتان يساعدانه على مسك غذائه. Et une longue queue terminée par une aiguille. وذيل طويل ينتهي بإبرة. Pour injecter le venin. من أجل قذف السم. Cet animal est très dangereux. هذا الحيوان خطير جدا. En petit groupe, écris une fiche devinette avec des indices pour décrire l'animal choisi. في مجموعة صغيرة اكتب في بطاقة لغز مع بعض المؤشرات لوصف هذا الحيوان المختار. لدينا هذه الفقرة التي تصف الغزالة. نحاول أن نأخذ منها جمل تدل على الحيوان لكن بدون ذكر اسمه أي تأتي مثل اللغز. Elle est rapide. هي سريعة. Elle est délicate. هي حساسة. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. هي تتغذى على النباتات وأوراق الأشجار. Elle a des cornes et des pattes fines. لديها قرنين وأرجل رقيقة. Elle vit dans le désert. هي تعيش في الصحراء. هي. Jouez aux devinettes avec vos camarades. العب بالألغاز مع زملائك.
Il est un animal. هو حيوان. Il chasse les animaux. هو يصطاد الحيوانات. Il a 4 pattes avec des griffes. لديه 4 أرجل مع مخالب. Il a des rayures noires sur le dos. لديه خطوط سوداء على ظهره. حيوان يصطاد الحيوانات، لديه 4 أرجل مع مخالب، ولديه خطوط سوداء على ظهره. من هو؟ هو النمر. C'est le tigre. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة أويس للتعليم والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. بكم نستمر. أتمنى أن تشاركوا فيديوهاتي مع أشخاص آخرين لكي تعم الفائدة على الجميع. إلى اللقاء مع فيديوهات أخرى إن شاء الله.